La Sherifula acte flabaw foli ani walaɲumandɔn bɛ lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ye a suda aw la k'a fɔ ko bi ani an karamɔgɔ an n'an ka seyidi ni o de ye a seyidi Ibrahima Hayidara n'an bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Iba ka dɔn an n'ale bɛna ka na baro la sigi kɛ bi an ye o ɲini a fɛ a ye o accepté an ye o la Sherifula acte suibaw abonnés minnu bɛ k'an filɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ foli waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin partageli an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ aw fɛn o fɛn bɛna ka na a partager Ala k'a kɛ hɛrɛ ye k'a kɛ baraji ani aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye Madu o tɛmɛnen kɔfɛ bi o bɛ bɛn novembre kalo ale tile 18 ma 2020 o la an bɛ Sherifula duba kɔnɔ bi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi o ye an fa ani an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Usman Madani Hayidara ale ka denbaya la bi ka tila ka diɲɛ ɲini min ye a Seyidi Ahmed Tijani Hayidara a Seyidi Badra Hayidara ka laban k'a fɔ ko a Seyidi Haruna Hayidara a Seyidi Keshiki Hayidara ka se balimamusow bɛɛ lajɛlen ma n'o y'an ka seyidaw ye u bɛɛ lajɛlen ka diɲɛ kɔnɔ ani an ka seyidi an bɛna ka na barola sigi kɛ ni o de ye Iba Hayidara ye wala barola sigi kɔnɔna na an badenw an b'a ɲini Ala fɛ sigi kɛli hɛrɛ la Ala ka o latigɛ an ye an ma ɲina an bɛ tasibila ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin an ka seyidiba ma ka ɲɛsin wabɔba ma ka ɲɛsin tufaraba ma ni o de ye Muhammed Al-Madani Hayidara ye n'an k'a ma ko fa ani daɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa kɛ u ma an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ an bɛna sigi min kɛ baraji fɛn o fɛn mana ye a la Ala k'o tila an n'a ni ɲɔgɔn cɛ o la Sherifula acte filɛbaw fɛn o fɛn bɛ k'an suit page wɛrɛw kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn ka bɛɛ barikada an n'aw balimakɛ kumatigi Karabɛnta Sherifula acte baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka yamaruya kɔnɔna na ɲininkali minnu b'an bolo k'o tɛnku an ka seyidi la bi su in na ni a sɔnna ka an bisimila an b'a fɔ o la ka waleɲumandɔn an b'a fɔ a seyidi ma ko salamu aleykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa n'a so dunge sanuma wa n'a ka sahaba ɲuman ani an minnu sɔnna ka an sen da a sen na na fo ka se nin wagati ma Ala ka nɛɛma kɛ an bɛɛ lajɛlen kan. Amin 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 amin. An bɛ sitanɛ fana gɛn ka bɔ an ka kɛnɛ kan an b'a dɔn sitanɛ tɛ yan tugun ni sinsin ni kira tɔgɔ yɔrɔ min na sitanɛ ko tɛ yen tuguni ye. Siga t'a la. Ala ka nafa ni kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amin. An barika ya Rabbi Ala ka nafa n'a ye. Amin amin kira amin. bonya kama Amin amin. sallallahu Muhammad. Salima.
an b'i fo Seydi k'i waleɲuman dɔn ko kura ka laban k'i barikada i sɔnna ka Sherifula Actu ka ale bisimila bi i ka denbaya kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ yarabi denbaya barikali a n'a jidigi Ala ma o kɛra o la an bɛ segin a ka novembre kalo in kɔnɔna na i ka dɔn an bɛna ka na masala ni i ye masala in bi tilanyɔrɔ 2 la fɔlɔ bɛ tali kɛ mawuludu hukumu kɔnɔna na n'o ye 2020 mawuludu in ye tilanyɔrɔ 2nan n'Ala sɔnna ma o na kɛ question ye minnu bɛ tali kɛ ayiwa sira wɛrɛw kan ka ɲɛsin an ka Seydi yɛrɛ ma ni daliba masa ka diɲɛ ye wala alhamdulillah an ka ɲininkali fɔlɔ o bɛ tali kɛ an ka Seydi an y'a ye ɲinan min ye mawuludu ye 2020 mawuludu i taara Kɛɲɛba ka taa mawuludu kɛ yala ɲininkali ye min ye yala Kɛɲɛba mawuludu in bɛna kɛ laada sigilen ye wa tali baara don baara min ni a bɛna dan nin kelen na bon alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu ɲɛ bɛ an na nin wagati in na ka bɔ diɲɛ fan o fan Afrique Europe Mali yɛrɛ dugukolo kan yan an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo an tɛ don kuma kɔnɔ fo an k'an ka Seyidu fo n'o ye Cheikh Sherif Usman Madani Hayidara an b'a fɔ Ala ka n'a kɔrɔta Ala ka n'a bonya kamera ka jɔ ne na bi ɲininkalikɛlaw kana ko bɛna i b'a ɲininka bi i b'a yɛrɛ ka bonya tɛ a y'o sɔrɔ a fa de nɔfɛ n bɛ n fa fo ka waleɲuman dɔn et puis a ye sira ɲuman min don an kɔrɔ n bɛ a fo o la kosɛbɛ yarabi Ala k'a k'a ma lahara sara ye o kɔ tɛmɛnen kɔ n bɛ n kɔrɔkɛ fo n'o ye Cheikh Ahmed Tidiane Hayidara ayadahullah Ala k'a dɛmɛ Ala k'a kɔrɔta an dajuru samabaga ale de ye bi an ka sigi kamera ka jɔ an ka bi cɛkɔrɔba kɔfɛ ale ka cɛsiri ani ale ye an appuyeli mun kɛ o de ye nin fanga don an na k'a se don an na ka d'a kan n'i y'i kɔrɔw ye sira min kan i bɛ nege o sira de nɔfɛ siga t'a la an ma foyi ye an kɔrɔ ninnu na k'a daminɛ Sherifula fo ka na se Badara ma fa min yɛrɛ kɔnɔna na ni ɲuman tɛ o de ye dɔgɔkɛ sigi bi kamera ka jɔ a la n b'u fo k'u waleɲuman dɔn Ala ka n'u fana sa n bɛ segin ka question nɔfɛ alhamdulillah ɲinɛ 2020 Ala sɔnna ne ni n ka jama ni n ka turuku minnu bɔra Bamakɔ yan an ye an kunda ka taa Kɛɲɛba kan depuis sɔnni an ka se Kɛɲɛba mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ ka garibukɛ kunbɛn yɛlɛmisɛnw ni tɛgɛrɛw la an jɔra dugu caman na an ye dakuruɲɛ 2 fɔ yen fo ka na an se Kɛɲɛba bon alhamdulillah Kɛɲɛbakaw nana ɲini cɛkɔrɔba fɛ k'u bɛ fɛ a ka den dɔ bila ka taa mawuludu ɲɛnamaya u fɛ bon Ala sɔnna cɛkɔrɔba ko ne ka n labɛn ka taa Kɛɲɛba mawuludu kɛ u fɛ ka ɲɛnamaya u bolo bon komi siw bɛ yen Ala de bɛ siw wagatiw dɔn ni siw taara ɲɛfɛ Kɛɲɛbakaw yɛrɛ ka laɲini na an fɛ k'u bɛ fɛ nin baara in ka kɛ baara latigɛlen an n'u cɛ san o san ni Ala m'an dɛsɛ an ka taa mawuludu ɲɛnamaya Kɛɲɛbakaw fɛ yen an bɛ Ala deli Ala k'a si a n'a se ani a fanga don an na a n'a kɛnɛya inshallah vraiment an bonyana yen kosɛbɛ an bonyana yen inshallah a diyara n ye ayiwa alhamdulillah Seydi an b'i fo o ɲininkali an wasara ni o ye kosɛbɛ Sherifula Actu filabaw ni lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ɲininkali 2nan min bɛ an bolo a bɛ tali kɛ mawuludu kelen hukumu kɔnɔna na an b'a ye mawuludu o ye alakiraba Muhamadu kisi ni nɛɛma bɛ a ye a ka bangeni anniversaire hukumu kɔnɔna ye nka an b'a ye an mana se waati dɔ la nisɔndiyaw bɛ na farifoniw bɛ bonya karamɔgɔw yɛrɛ bɛ to ka o yuguba yala yugubali dalilu dɔ bɛ a la wa bon alhamdulillahi rabbil alamin n bɛ Ala fo i ka nin question in diyara n ye kosɛbɛ alhamdulillah mawuludu yɛrɛ an bɛ ɲininkali kɛ sɔnni yugubali bɛ kɛ jumɛn yugubali kun yɛrɛ ye jumɛn ye bisimila mawuludu nabawi Sharif n'o ye kira ka bangeni ye mun ye bangeni belebeleba ye an y'a minɛ kira yɛrɛ ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam ni hadisa jɛlenw ye sɔsɔli tɛ hadisa mun na dɔnnibaga bɛɛ lajɛlen bɛnna hadisa minnu kan k'a fɔ wulibaliw don n'o ye an abi qatadata al-ansari anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam su'ila ani sawmi al-isnain ko u ye kira ɲininka ntɛnɛndon su na munna Ala ka kira yɛrɛ bi ntɛnɛndon su
ko kira ko ale bin dɛnɛndon su ka d'a ka yomun wulidtu fihi ko dɛnɛndon ye don de ye ne yɛrɛ kira Mahamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ne bangena don min na wa yomun bu'istu fihi wa yomin bu'istu ani don min na ne yɛrɛ kira Mahamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ni in cira aw unzila alayya fihi walma jiginin kɛra n kan kuranɛ na ni o don in de donc an b'a ye k'a fɔ kira Mahamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ ma to kɔ ndɛnɛ suni na ko ka d'a kan ale bangena ndɛnɛndon de wa a ye bonya ko caman fana sɔrɔ o ndɛnɛndon de la bon ni anw y'a ta k'a lajɛ ala ye kira mun cikun kɛ a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a ko ma kira Mahamadu Mustafa ci foyi kama fo n'a kɛra hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ka hinɛ ɲɔgɔn na u ka ko to ɲɔgɔn ta la dɔ kana dɔ tɔɲɔ dɔ kana ɲɛbɔ dɔ muso fɛ k'o minɛ a la hali ni se bɛ e ye e kana dɔ ka moto ndaraki a la su fɛ e kana kɛ bandi ye bɛɛ ka kisi hɛrɛ kɔnɔna na kira mun cikun kɛra o ye wa kira mun nana alinɛ sɔrɔ cogo yira an na n'o ka bangeni sera a ka kan silamɛ bɛɛ lajɛlen ye silamɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ i bɛ se fɛn min na i k'o kɛ min na i ka question nɔfɛ kira bangeni i n'a fɔ kira ko ale tun bɛ dɛnɛndon dɔrɔn de sun ni mɔgɔ min bɛ se sun na mawuludu don i ka sun kɛ a baraji b'i ye wa ala bɛ barajiba de di i ma ala fɛnɛ ni mɔgɔ min fɛnɛ ye mɔgɔw wele a ye na an ka kafo par exemple ni ko an ka sun ta k'a lajɛ ni ne sunna n ka so ne kelen dɔrɔn de b'o nafa sɔrɔ mawuludu don mɔgɔ tɛna dɔn ko ne sunna mɔgɔ t'a dɔn yɛrɛ ko kira bangena mais ma f'i ka sun ma ɲi dɛ i bɛ se k'i ka sun kɛ mais ne y'a ye k'a fɔ ni ne ye mɔgɔw wele a ye na an ka na kira ko fɔ kira yɛrɛ tun ye jumɛn ye kira yɛrɛ mago tun bɛ jumɛn na kira yɛrɛ cira ka na mun na n'i y'a ye ko an nana mɔgɔw sigi o la an bɛna cikun sɔrɔ jumɛn sɔrɔ kira la kuranɛ bɛɛ kɔnɔ ko bu'istu kira yɛrɛ ka kuma na a ko bu'istu li utammima makarima al akhlaq a ko ne Muhamadu ma ci foyi kama fo kana jogobaw dafa ni mɔgɔ min ye kira ka anniversaire selen ka mɔgɔw kafo ɲɔgɔn kan kana kira ka jogobaw wajulu kɛ kira kun bɛ jogo minnu kan a ye jɛnɛya dabila a ye bɛnsɛnkɔniya dabila a ye namara dabila a ye suyɛni dabila a ye walinafolo tɔrɔnpe dabila kira mun na an b'o ka bangeni na o ciko mun ye nin mɔgɔ dɔ b'o la i b'a sɔrɔ o ye walinafolo dunna ye a b'a fɔ ja kira kun cikun ye hinɛ de ye bɛɛ kan ja kira kun cikun ye walinafolo dun ka dabila ne b'a dabila su in na mais ni e kelen sunna k'i da de ten e ma fɛn fɔ yala est ce que walinafolo dunna in bɛ bɔ a ka walinafolo dunna wa donc anw bɛ mawuludu fɛti ka wajuluba sigi a la ni nin dalilu de ye pour que mɔgɔw dusukun bɛ se ka lami cogo min na kira ko la a ka dɔn k'a fɔ ko kira dɔ tɛmɛna mun ye an bɔ juguman sira kan ka an bila ɲuman sira kan n bɛ segin n'a ye i ka question nɔfɛ kuranɛ y'a bɛɛ de fɔ fil kuran n'an y'a ta k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔna na a bɛna fɔ ko kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un a ko Mamadu a f'u ye bifadlillahi ni ala ka fusamandiya ye wa birahmatihi ani ala ka hinɛ hinɛ in ye jumɛn ye u ko hinɛ ye Muhamadu Mustafa de sallallahu alaihi wasallam fa bizalika ni o kira in sɔrɔli falyafrahu ko an ka nisɔndiya bon sisan a bɛ dépend nisɔndiya qualité jumɛn na dɔ ka nisɔndiya ye ka dumuni ba dilan sɛ mun ti du ka so k'o sɛ ba dilan a sigiɲɔgɔn minnu ti sɛ sɔrɔ ka kɔrɔ k'o sɛ ba dilan walima ni kamisogo de ka d'u ye walima ni misi kulɔlen de ka d'u ye k'o sogo ba dilan ka taa d'a sigiɲɔgɔnw ma sigiɲɔgɔnw y'a dun ale yɛrɛ ka denbaya y'a dun u ti mun sɔrɔ ka kɔrɔ ko kira dɔ bangera o ye taasiru dɔ ye dusukun na dusukun b'a dɔn a ja kira ko in tɛ kodɔnni ye koyi anw bɛ to ni basi de kan an ŋɔnɔ bɛna fara o la nka sogo duman nana bi a ja de ye koba ye i ma kira ko nale ye bon nisɔndiyaw bi
mukhtalifa nisɔndiyaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o ye dɔ ka nisɔndiya cogo dɔ dɔ bɛ yen n'ale nisɔndiyara ko a fa nana ka bɔ dugu kɔnɔ ba nana ka bɔ dugu kɔnɔ koyi ba nana den an bɛɛ denmisɛnnin ma tun b'o kɛ o ni tɛgɛrɛ kɔni ni an fa nana ka bɔ dugu kɔnɔ baba nana den baba nana den o bɛ kɛ ni tɛgɛrɛ ye o ye o ka nisɔndiya dɔ ye nisɔndiya dɔ ye jumɛn fɛnɛ ko kira Muhamadu Mustafa bangena sallallahu alaihi wasallam ko kira Muhamadu Mustafa ka wado tɛ se ka kɛ bi maana a ka bilali tɛ se ka kɛ dugu ma a ka bangeni tɛ se ka kɛ ka anw sigilen to f'an ka wuli k'an jɔ an wulila k'an jɔ fa bizalika falyafrahu o nisɔndiya in an wulila k'an jɔ dɔw ta ma kɛ tɛgɛrɛ fɔ ya dɔw ka nisɔndiya kɛra dumuni dɔw yɛrɛ ta kɛra wajulu ye wa anw yɛrɛ b'o wajulu kelen de la koyi wa dɔw yɛrɛ ta kɛra f'an k'an fari bɔ ɲɔgɔn na ka dɔnkɛ k'a yira k'a fɔ ko kira nana nisɔndiya cogo ma fɔ an ye o fa bizalika falyafrahu isa n'an bɛnna kan k'a fɔ ko nisɔndiyaw qualité tɛ kelen dɔn min nisɔngoya kɔnɔ walima a bɛ nisɔndiya de kɔnɔ a bɛ nisɔndiya kɔnɔ donc n'an y'a ye an b'a fɔ dɔn min nisɔndiya de kɔnɔ mais i jɔ dɔn qualité jumɛn dɔn qualité jumɛn cɛw ni muso de bɛna taa ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka dɔn kɛ wa walima an yɛrɛ an bɛna dɔn qualité dɔ kɛ mun b'an bɔ silamɛya la walima dɔn dɔ bɛ yen mun ma ladamu wa lala an tɛn'o dɔn kɛ mais dɔn min don muyamuya don ka senw bɔ ɲɔgɔn na ka tɛgɛw bɔ ɲɔgɔn na ko kira Muhamadu Mustafa bangena ni kuranɛ ka nin fɔli ye ka ka nisɔndiya kira bangeni na wa a ma tila ka d'aw ma dɛ a ko huwa khairun mimma yajma'un ko o dɔ in kɛli mimma yajma'un ko o dɔ in kɛli walima o muyamuyali kɛli ko kira bangena ko o hɛrɛ ka bon diɲɛ fɛn bɛɛ mun b'aw bolo donc o kɔrɔ anw bɛ dɔn min kɛ anw dalen don a la baraji yɛrɛ bɛ na wa ni dɔn in ka bon anw bolo kira bangeni don dɔn ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan kuranɛ de y'a fɔ bɛɛ n'i ka nisɔndiya cogo don mais ni e tɛ se ka dɔn kɛ n'i ye dumuni ba san ka taa di fantan dɔ ma o fana k'a kɔnɔ fɔ ko kira bɛɛ n'i ka mawludu fɛti cogo don ala ka a faamu ko ɲuman di an ma ani y'anw ka dɔn sababu ye mais an ti dɔn kɛ ka bɔ sariya kɔnɔ et puis n b'a f'i ye fɛnɛ kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a bangeni comment dirais-je la a ɲɛnama ɲɛna dɔw kɛra o dɔw kɛra fo kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ dunu gosira yen sahabaw y'u fari bɔ ɲɔgɔn na o ye hadisa jɛlenw bɛ an bolo minnu kɛra kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ sahabaw nana k'u bɛ kuma kira ko da'aw a y'a to yen a k'a ka dunu gosi a ye dunu gosi kira ka misiri kɔnɔ kira ka sahaba dɔw wulila riwayatan k'a fɔ k'u y'u yuguba dɔɔni donc dɔn ti silamɛya tiɲɛ dɔn qualité de bɛ silamɛya tiɲɛ i n'a fɔ kira ka u nana kira ɲininka musique niveau la yala dɔnkili bɛ bɛn dɔnkili tɛ bɛn kira ko dɔnkili minnu tɛ bɛn kɛlɛ aghanil fahisha dɔnkili minnu bi société tiɲɛ seri na bizu kɛ na seri na kalan kɛ na hali o bɛ anw ka adabu ladamu yɛrɛ mɔgɔ min na o b'o ikhtilafu o b'an ka ladamu yɛrɛ lagosi bon dɔn bɛ bɛn dɔn kɛyɔrɔ de bɛ bɛn dɔn qualité de bɛ bɛn dɔn qualité de bɛ bɛn et même profiter fana n b'a ye u bɛ to ka seku ka kuma dɔ fɔ ko dɔnkɛla ko karamɔgɔ kumana dɔnkɛla kan la kullu maqanin maqal arabu ko ten yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen a n'a kuma de don a n'a wagati don seku bɛ ka kuma dɔnkɛla jumɛnw kan waati dɔnkɛla minnu bɛ taa bari la dɔnkɛla minnu bɛ taa boîte la ka t'u jɔ kaburu ka jugu o ma o wallahi ni kaburu ye dɔnkɛla minɛ a bɛ ko d'a kan kabako dan don kaburu ka jugu dɔnkɛ jugula ma kojugu mɔgɔ min bɛ dɔn kɛ gulɔso la mɔgɔ min bɛ dɔn kɛ bariso la mɔgɔ min ye o ye walimuso cɛw de b'a bolo ka dɔn kɛ walahi karamɔgɔ y'o mun fɔ dɛ o ye wulibali de ye kaburu b'o tigi dɔmi fo ka a fasaw n'a buw ɲagami ɲɔgɔn na mais mɔgɔ min wulila ka dɔn kɛ kira kama walahi kaburu kɔrɔtalen don o ka don a ka fɛrɛ o ye climatiseur ka branché o tigi kan yanni lahara don cɛ a k'a ka clim sɔrɔ kaburu kɔnɔ ala k'an sago d'a ma inshallah ayiwa diyara ye Seydi an wasara ni nin jaabi ye kosɛbɛ ala k'a faamu ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka baraji sɛbɛn ani ye nka hali bi bɛ ko min na o b'a jira k'a fɔ ko a tɔ bɛ kɔfɛ Seydi an y'a ye k'a fɔ i ka anniversaire dɔ tɛmɛnen na i yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ bɔra ka témoignage ba dɔ kɛ i ka anniversaire kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ vraiment ale ye maaden ye ale kun tɛ a majigi a mansaw ye n'o kɔrɔ k'i ɲɔngiri a mansaw ye exactement nka
a ye kun bɛ to ka taa so kɔnɔ o kɔrɔ u ka du kɔnɔ ye e mana don du kɔnɔ kaba i bɛ sin k'i ɲɔngiri ale mansaw ye jɔnka la ale yɛrɛ maloyara ale yɛrɛ ye o ladege ale yɛrɛ nana kɛ maa ye sa maa min bɛ ɲɔngiri a mansaw ye bi fo ka kɛ dugaden yɛrɛ lakika ye i yala i bɛna mun fɔ jeunesse ye bi an ka se ka bila o hukumu kɔnɔna na. bon alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ i fo ɲininkali la. ne b'o kɛ n teri caman mansaw ye ala b'a dɔn hali i bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na ne hakili t'a la n teri kelen mun don ala b'a sariya siga t'a la mais ne teri caman bɛ yen hakili t'a la mun mansa ye mansa kɔni don ne jɔ man di k'a fɔ o y'an ka du tabiya ye anw degera mun na an fa fɛ an ka du kɔnɔ yan mɔgɔ t'i jɔ ka mɔgɔkɔrɔba fo siga t'a la mɔgɔkɔrɔba mana kɛ cogo o cogo n'i n'a bɛnna i b'i sulu k'a fo de n bɛ mun wele da n teri denmisɛnw ye u k'u jija u k'u mansaw bonya foyi tɛ barika bɔ siga t'o la mɔgɔ y'o ka n'i sulu mɔgɔ ye ka na nin kɛ i sulu i mansa ye a barika ɲini a bonya n'i y'a barika ɲini k'a sɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ ban mais mɔgɔ o mɔgɔ tɛgɛ gulonna a ba la walima a fa la ka hinɛ a la walahi ala t'i labila masalan Firaun wa Musa Firaun ye san joli kɛ Musa bɛ k'a kɛlɛ a ma s'a la ala ka kira de bɛ ka Firaun kɛlɛ a ma s'a la san caman don mais e ka ɲininkali kɛ tariku la ne tɛna don tariku kɔnɔ an ka wagati t'an permettre mais ko Musa sera Firaun la cogo di ko Musa sera Firaun la cogo di Musa sera ka se Firaun na ni mun ye ka da ka don min na Firaun ye a ba sɔsɔ ni ka tɛgɛ da a ba ɲɛ kan o tuma ala ko n bɛ Firaun labila bi a kɛra dangaden ye nka Musa y'a kɛlɛ fo Musa ko ala ma mais ala kɛra cogo di e ne ye ka kira ye Firaun tɛ foyi ye kafiri yadalen kɔ a ko a tɛ ala foyi dɔn ni ne yɛrɛ Firaun tɛ ne ma ala wɛrɛ dɔn aw la ni ne yɛrɛ Firaun tɛ ana rabbukum la ala ne de y'aw makɔrɔtalen mais ala ye kafiri to ye a k'a jama ala ka kira ma se ka s'a la fiyewu ala ko Musa ma Firaun to ye koyi dugaden don o kɛra kafiri ye e mɔgɔ min bɛ yen k'e bɛ fɛ ka balo hɛrɛ la ka nafolo sɔrɔ walima ka garisigɛ sɔrɔ walima ka nbɛdiya sɔrɔ dugukolo kan i ka silamɛya tɛ dɛ mais walahi a bɛ sɔrɔ i baw de la n teri denmisɛnw a y'a sulu an mansaw ye et puis n bɛ profiter ka n terimusow ye n sɛri minnu bɛ yen u k'u jija u bangebaa minnu bɛ yen k'u ka finiw ko i b'a sɔrɔ ni muso sera hakɛnin dɔ ma n'a sera npogotigi hakɛ ma i b'a sɔrɔ cɛ kelen ni cɛ fila mana a ka nimero ta ka ban ale kɛra sitari ye sitariya bɛna daminɛ ni jumɛn ye ba ka fini min bɛ yen fa ka fini kɔrɔnin min bɛ yen e y'a ma nin tan tɛ ne bolo an kan ka taa kalanyɔrɔ la nin tan tɛ ne bolo i b'a sɔrɔ ba bɛ yen nɔ san 40 san 50 ba de bɛ wuli ka hali denmusonin san 18 san 20 ka fini ko bon e ka tila k'i jigi da k'e bɛ tila ka furu ka taa furuso ɲɛnama na ka tila ka den barikama sɔrɔ den mun bɛ dusu suma walahi o tɛ tiɲɛ i b'i ba dusu suma o i ba de a kɔ b'a dimi mais o n'a ta bɛɛ ba in de bɛ fini ko la e dalen don dɔrɔn snapu kɛ walima tiktok digidigi e bɛ arrivé ka taa min a ka gɛlɛn ne mun fɔ n teri musow ye u k'u hakili to nin yɔrɔ la u ka gɛrɛ u mansaw la u k'u tɔgɔ n terikɛ minnu bɛ yen n bɛ se ka mun f'u ye u k'u jija garisigɛ bɛ ala de bolo mais mɔgɔ ka garisigɛ tiyo y'i ba n'i fa de e b'a dɔn i ni ala cɛ i ba bɛ so kɔnɔ i fa bɛ so kɔnɔ a tɛ hali mɔgɔ sɔrɔ a tɛ hali seri suguron da a b'o de min Bamakɔ yan jeune caman bɛ yen bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mais n'i ye e de bɔlen ye kɛnɛma i siwangilen don u yɛrɛ ɲuman ko le siwang u siwangilen don bugulu sengeliw bɛ e de kunkolo la kurusiw jiginnen don e de fɛ jɔlɔkɔbaw donnen don i bɛ kariya ka taa 10,000 don montre la i bɛ kariya ka taa lunette ɲɛnamaw san k'a don i bɛ kariya ka 40,000 di sunkuru dɔ ma mais walahi seri tɛ ka mɔni a ka mɔni suguro t'a la o ka ca bi mais e bɛ fɛ e ka to nɛɛma in na ala k'o nafolo to e kunna e ka yala ten walahi ni ala m'i faga a b'i lebu k'a bɔ i bɛ tila ka fadenw talen ɲɛ n teri denmisɛnw an ka segin ala ma an k'an yɛrɛ di ala ma bangebaa ninnu bɛ segin an k'an sulu ye kuranɛ aya de ye a fɔ an ye ko an k'an sulu an bangebaa mɔgɔ kan'i nɛgɛn k'a fɔ ko n'i y'i sulu i bangebaa ye non kan'i sulu i ba ye walima kan'i sulu i fa ye a bɛ n'a fɔ i bɛ ka ala de bato walima e y'u kɛ ala ye e k'u kɛ ala ye cogo di sululi bɛ se ka maa kɛ ka maa kɛ ala ye ayi a tɛ maa kɛ
journaliste n'i ka mugan bina misiri kɔnɔ walima i ka ba kelen bina misiri kɔnɔ seli yɛrɛ tɛ dɛ n'i b'i biri k'i o ta i b'i sulu nɔfɛ dɔrɔn i b'i suli nɔfɛ dɔrɔn ni a kana sulu dɛ n'a y'a sulu a y'a lawuli suruku tɛ ya i ma fila fara ala kan k'i sulu ala ka misiri kɔnɔ k'i sulu 1000 b'i nɔfɛ fɛn mun tɛ ala ye e b'i sulu k'o ta n'o nana i b'i jɔ k'a ta de o to man di ye dɛ i b'i jɔ k'a ta de mais o bɛɛ kɛra an y'an sulu k'an ka wariw ta n'an bɛ daliw kan an y'an sulu k'an da n'an b'an ka mɔgɔ wɛrɛw ɲɛnabɔ an b'an sulu k'olu kɛ hali ni ne da tɛ se o ma o na faamu kosɛbɛ kosɛbɛ Haidara mais n'a fɔra k'an k'an sulu kan an mansa fo kuranɛ ye an bila mun na n'an ko k'o ye sirikuya ye e n'a dɔn k'e tɛ sirikuya yɛrɛ dɔn Allahu akbar Haidara o tɛ filan ka fɔ a ye Haidara de Haidara kuranɛ de ko min al-aya a ko wakhfid lahuma janaha zulli ko i ka hinɛ kaman jigi i bangebaa fila kan hinɛ kaman jigin cogo ka ca n ye sulu mamani cɛ n ye hinɛ kaman dɔ jigin kosɛbɛ n ye nigériyakaw fɛ yen olu b'u ka mɔgɔbaw sen de minɛ k'u biri k'a sen minɛ dɔw yɛrɛ b'u da duguma de bɛɛ n'i ka culture don mais anw ka culture ye k'i sodoro wallahi ni sisan tɛ anw baw olu fana kɔfɛ wallahi an ka cɛkɔrɔbaw y'a fɔ an ye an baw fana y'a fɔ an ye muso tun tɛ jɔ ka cɛ fo fiyewu mali laada la silamɛya tɛ dɛ mali laada la an ka bonya na muso ɲɛnama si tɛ jɔ ka cɛ fo o ye tiɲɛ wallahi n'a kɛra kabako fɛn de don siga t'a la o sera ka kɛ bamanan laada min na silamɛya jumɛn min na k'o bɛna bonya bɔ yen silamɛya de nana ni bonya ye kosɛbɛ 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 donc ne bɛ se ka mun fɔ kuranɛ de ko wakhfid lahuma janaha zulli i ka hinɛ kaman jigi i bangebaa fila ninnu kan i y'a faamu o bɛ se ka kɛ sululi ye mais tɔɔrɔ kaman ye jumɛn wa ye ɲɔgɔnlen fila ye ko cogo di mama papa ye ko cogo di mais o dangadenw de tɛ ka to sigɛrɛti mekufili ni te baarada ko la a cɛ sitɔ dɔ di an ka te sigi a bɛ kɛ cogo di baara t'u bolo u kɔliw wulilen don mais k'i ka hinɛ kɔli jigin i masa ye mina rahama ka bɔ hinɛ na Allahu akbar Haidara waqfid lahuma janaha zulli mina rahmati wa kul a ma da o ma dɛ i sulilen dama t'u ye dɛ baara wɛrɛ b'i bolo bismillah Haidara wa kul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghiran a ko i bɛ tila k'a fɔ ala hinɛ ne mansa ninnu na u tɔgɔtɔ hinɛ u la sidiw ma u kisi banajugu bɛɛ tɔɔrɔ ma i n'a fɔ u hinɛna ne la u hamina ne la ne fitinin b'u bolo waati ma donc an k'an sulu an somɔgɔw ye an k'u barika ɲini kuranɛ yɛrɛ de bɛ sululi fɔ yan ala k'a ɲɛ ka di an ma inshallah bismillah Seydi an b'i fo o ɲininkali jaabi la k'o di jeunesse ye nin mɛn ni ala sɔnna ma an bɛna ka na an sɔnni sigi o kan ala k'a faamu ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ka taa se kɔrɔfɔ kuncɛw la o bɛna tɛngu Seydi la hali bi a bɛɛ tɛngulen b'a la sa nka nin bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka tɛngu Seydi la ko kura ɲininkaliw kɔni bɔra fan caman fɛ k'a fɔ ko min ye Iba Haidara ye an bɛ don min na i ko bi n'a fɔra ko silamɛya diinɛ an b'a fɔ ko silamɛya diinɛ karamɔgɔba don min dogolen tɛ bi a ka jeunesse kɔnɔna na nka ɲininkaliw bɛ min nɔfɛ ko Iba bi parili minnu kɛ bi Iba ka pariliw n'i y'a ta k'a jɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la ko yala diinɛ karamɔgɔba ka jɔ o jɔda la yala diinɛ bɛ mun fɔ o la a filila anw tɛ diinɛ karamɔgɔba ye kalandenw don anw ye kalandenw de n bɛ segin a kan n ti ɲinɛ n bɛ segin a kan ni karamɔgɔ tɛ ni cɛkɔrɔba tɛ anw tɛ sigi ka diinɛ ko kuma fɔ anw ka kalan ma s'a ma an ka dɔnni ma s'a ma mais an bonyana ni an fa ye o de y'an sigi k'an da don diinɛ ko kuma na sinon anw ye kalandenw de ye hali sɔɔni ni n ka sakini don n bɛ taa kalanyɔrɔ la i y'a faamu ni ɲininkali diyara n ye kojugu ni kunfa bɛ mɔgɔ caman na k'a fɔ peut-être Iba bɛ fini dɔw don bon o ye bɛɛ n'i dancogo ye silamɛya yɛrɛ ye parili de fɔ wallahi silamɛya ye parili de fɔ silamɛya ye parili de fɔ kira Mamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a man su ka kɛ foyi kan ni sanuya tɛ sanuya fana kira tun bɛ pari sahaba dɔ bɛ yen a delila ka na
fini dɔ di bon sahaba yɛrɛ oui sahaba kun don a tumi danga kura don a delila kana fini dɔ di kira ma sallallahu alaihi wasallam a don fini in tɛ sɔrɔ arabu la tellement que fini a valeur ka bon cogo min na e b'a faamu cogo min na bazin riche ou bien jumɛn bɛ sanga na dɛ wifi walima gesner ninnu o dɔ nana di kira ma kira ye fini lajɛ k'a lajɛ a ma dan sɔrɔ a la mais ɲara tun bɛ fini in na riwaya nacogo la kira ye fini don a bɛ seli n'a ye dessin minnu bɛ fini na ala ni fini ɲɛko jugu fɛ n kan t'olu ka riwaya ma quoi n bɛ fɛ ka fini de f'i ye fini yɛrɛ nafa min bɛ a la kira ye a don a ɲɛ bɛ dessin n'a la ko kira tun bɛna ɲinɛ a ka seli yɛrɛ kɔ ala ni fini ɲɛko jugu fɛ fini tɛ silamɛya tiɲɛ ko ye wa hadisa jɛlenw na u b'a fɔ ko kira tun ye mɔgɔ nɔgɔlen ye la kira tun bɛ pari de kira ka sahabaw bɛ Osman bin Affan mɔgɔ tun tɛ pari ka tɛmɛ a kan Umar bin Khattab a b'o cogo kelen na u bɛɛ tun bɛ pari ne ka o yɔrɔ ye jumɛn ye parili tɛ silamɛya mɔgɔ tɛ fini na kojugu mais a mago bɛ fini ladamunen na a mago bɛ fini ladamunen na silamɛya mago bɛ silamɛ bɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ i labɛnnen ka ye fini na mun b'i nege don mɔgɔw la o kɛra vɛsi ye o e yɛrɛ karavatilen mun filɛ nin ye a mana fɔ ko nin ye silamɛ dɔ kan sirilen ta mɔgɔ b'aw ja silamɛ di lalɔŋɔya diinɛ ye o jaja n'i kɛra silamɛ i man ka fini farafaralen don la bon ana ne ka taabolo la ne tɛ fini farafaralen ko limaniya don ka da ka kira ne ma kira ka taabolo ko kira ko kan ka fini farafaralen don a sɛbɛnnen tɛ hadisa la a tɛ kira kumakan na kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ or que a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa siyaba fatahir i kana fini fatahir a sanuya o bɛ kuranɛ kɔnɔ donc kulonkɛ ma kɛ finiko la i b'a bɛ pari kosɛbɛ mais i b'a ti pari ladamu kɔfɛ ne ka fini foyi tɛ yen ko ne bɛ fini mun don ko a bɛ ladamu kɔfɛ ne bɛ wajulu kɛ n k'u ka kurusi yɔrɔ dabila mais u bɛ jinin kelen mun don ne b'o jinin kelen de don mais n ta cɔrɔnen don i y'a faamu ne u bɛ lakɔsi mun don ne i b'a b'o lakɔsi kelen don mais ne ta kan ti wuli n gɔli ti yongo i y'a faamu n ti siyɛni don n kan na n ti buguli sen kelen don c'est à dire que ne t'a kɛ n'a fɔ olu mago b'a la cogo min na mais n b'a kɛ ka da silamɛya danyɔrɔ la silamɛya ma chemise don fɔ a ma fɛn fɔ mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jumɛn na ne ka nin kuma bɛɛ ye kuma f'u ye mais kira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam a bɛ dan o ma ani Abi Hurairata radiyallahu anhu qal ko Abu Hurairata ko ala ka jɛma ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ala ka ciba ko kisi nɛma b'a ma inna allaha la yanzuru ila suwarikum k'i k'a dɔn ko ala tigitigi dɛ kira de bɛ k'a fɔ tan sallallahu alaihi wasallam k'i k'a dɔn ko ala tigitigi la yanzuru ila suwarikum ko ala ti filɛli kɛ ka taa aw jaw ma dɛ i tulo bɛ na ala ti aw jaw jumɛn bɔ a ka fini b'o la o mais i jɔ yan n'o fɔra dɔw ka ko kuma ko minisibu dun o t'a la ka jini blessé i worow bɛɛ bɔlen don yan faralen don o tɛ ladamu ye o t'a la ala mago bɛ fini ɲuman de la e k'i pari k'i kɛ i parilen don bazɛn gominen b'i la ko ala mago foyi t'i ka bazɛn na mais hadisa in mago bɛ fɛn dɔ de la ala mago t'i ka bazɛn na a mago t'i ka chemise la ko wa amwalikum ala mago t'i ka nafolo fɛnɛ na walakin ala mago bɛ jumɛn na yanzuru ila kulubikum wa a'malikum ko ala bɛ filɛkili kɛ ka taa aw dusukunw de ma a n'a ka baaraw bon ne ye mun fɔ n y'a dalilu di i b'a bɛ pari mais mɔgɔ si ma jini blessé i b'a la k'a woro bɔlen don i b'a bɛ pari mɔgɔ si ma ka bazɛn ye cogo la mun bɛ a bɔ silamɛya la tariman faamu de an bɛnn'o kan mais maintenant ko u ye ala bɛ lajɛli kɛ ka taa jumɛn ma inna allaha walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum masalan ko ala bɛ
lajɛli kɛ ka taa aw dusukun ne ma ne dusukun ye bi malien jeune bɛɛ ka bɔ gulɔ min na kosɛbɛ ne dusukun ye bi malien jeune bɛɛ ka bɔ boîte ta ka t'i fa k'i da i t'a ɲɛ i somɔgɔw i t'a ɲɛ i yɛrɛ i ka ɲɛnamaya bɛna tiɲɛ ala k'u bɛɛ b'o la ne dusukun ye ala ka denmisɛnninw bɔ minisibu don na ani bajanbila yaala la yarabi ala k'u bɛɛ kɛ ala sago ye bi i b'a dusukun ye ni ala b'o de lajɛ ne dusukun ye wa amalikum a n'a ka baaraw i b'a bɛ ka baara jumɛn kɛ bi ala ta laseli kɔ kosɛbɛ o yelen don kala ni ala ta laseli n filɛ k'an sigi an bɛ ka mun fɔ kamera jɔlen don nka n bɛ ka dɔnkili de da ala ta n bɛ ka ala ta de fɔ kosɛbɛ bon n'o sabatira ko hadisa in sabatira ni ala mago tɛ ne ka fini na n'a mago tɛ ne ka wari la n'a mago bɛ ne ka baara kɛ ta ne dusukun de la ne dusukun ye ala ka hɛrɛ nati ala k'an bɛɛ bɔ ala kota la k'an kɛ ala fɛ ne ka baara ye ka mɔgɔw waju k'u bɔ fili la k'u bila yelen na hali n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ dafalen tɛ hali n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ dafalen tɛ ka da ka jɔn bɛ fili ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an dɛmɛ ɲininkali diyara n ye ni ne nɔgɔyara a balimakɛ ni a ka kalanden ma inshallah ayiwa Seydi an bɛ fɛ i ka dakuruɲɛ kelen dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Cherifula Actu baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na diinɛ images carini na hali bi an bɛ se ka an jeniyɔrɔ fin a ko la ka a lawasa ka tɛmɛ nin kan cogo min na inshallah taala n bɛ dugawu kɛ nin fana diinɛ baara de ye journalistes jɔyɔrɔ man dɔgɔ diinɛ baara la ka d'a kan mɔgɔ caman de bɛna nin lajɛ dɔw tun bɛ fɛn dɔ la u b'a dabila mais aw bolo ka baraji bɛɛ bɛ di karamɔgɔ de ma aw yɛrɛ ka baraji ba b'a la o ka d'a kan aw de ka mansininw jɔlen don an kan sisan o diɲɛ bɛna y'aw de sababu la a b'a baraji sɔrɔ ni kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa la ko adalu ala alkhairi ka fa'ilihi mɔgɔ min bɛ ɲuman yira mɔgɔ la ka fa'ilihi donc a bɛ a baraji sɔrɔ ala k'a n'a baraji di aw ma a bɛ nin wulikajɔ min na ala ka hɛrɛ k'an na n bɛ dugawu kɛ fɛnɛ n tɛ bɔ kuma in na n bɛ dugawu kɛ jamana ye Mali ala k'a suma fanga kura mun sigira ala ka fanga in timɛ ko ɲuman d'u ma ala k'a sabati ko ɲuman d'u ma n bɛ dugawu fɛnɛ kɛ commerçant minnu bɛ yen yarabi bɛɛ kulela ko wagatiw ka gɛlɛn an ka sabali an ka muɲu yarabi n y'a ɲini ala fɛ ala de y'a nɔgɔya masa ye ala k'a nɔgɔya miliyari caman bɛ ala bolo ala k'a di maliyɛnw ma n y'a ɲini ala fɛ mɔgɔ minnu dɛsɛlen don u yɛrɛ kun na parce que bɛɛ man jugu wallahi silamɛya in ka di dɔw ye n b'a f'i ye an mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ mɛsi don u bɛ minisibu don dɔw yɛrɛ bɛ gulɔ min dɔw yɛrɛ tɛ ala ko la mais wallahi n'u ye Ayidara tɔgɔ mɛn u b'a fɔ an bɛ nin cɛ in fɛ ni mun ye a ka ɲuman u dɛsɛlen don jogo de la n bɛ dugawu kɛ mɔgɔ mɔgɔ dɛsɛlen don a jogo jugu la ala k'i ka ala ya bonya kama i ka jogo ɲuman d'u ma i ka hakili ɲuman d'u ma u ka segin ka na sɔrɔ anw yɛrɛ minnu bɛ k'a fɔ hakili ɲuman di an yɛrɛ ma kana sɔn an ka porokoto yarabi ala ka Mali suma karamɔgɔ n bɛ dugawu laban la ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala ka a nafa a bɛ min fɛ diɲɛ lahara yɛrɛ yɛrɛ la ala k'a d'an na ala k'a n'a kɔrɔta ala k'a mɛn an ɲɛ a kan waju ala k'a mɛn an ɲɛ a kan waju n kɔrɔkɛ Sherif Ahmad Tijani ala k'a n'a kɔrɔta ala ka fanga di a ma ala ka fanga di a ma a ma mun di karamɔgɔ yɛrɛ ma yarabi ala ka fanga d'a ma a ma mun di karamɔgɔ kira bonya kama sallallahu Muhammad wa ali a diyara n ye Cherifula Actu filabaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw barikada o kumana nin bɛ dansigi an ka bi kɔrɔfɔw la an ye min kɛ ni an ka Seydi ye ni o de ye Iba Hayidara ye wala k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn abonnew ani ka taa se mɔgɔ participera ka se ka nin émission in ka se ka partager an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Cherifula Actu baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani ka taa se minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ Espagne Italie ani minnu bɛ France Gabon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn o fɛn bɛ k'an su nin waati in na nin tun ye 2020 mawuludu ye an ye min baro lase kɛ ni an ka karamɔgɔ ye n'o ye Iba Hayidara ye an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ sigi wɛrɛ an bɛna min kɛ n'an karamɔgɔ wɛrɛw ye ala ka o fana yira an na an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Merci beaucoup. Ala k'an to ɲɔgɔn ye baara ɲɛna